Sambi si rapa parba hambra mnisu fansa ta tonkane tono wakati kangada pusila newe towende kibaya zurada lawoto san singrunde yibeoka wakati pisa sa argofnera tar sabzen kabnaro be député ramatawle oblika koise antiere onwili bamsana mantumla nisba na yilenti Burkina Faso yi Burkina Faso sananke anyera pour ayira yuma son lore dan koyam venam kane senkende ne bonkanga ednawati basa kibaya runda centre esolma pora tobta lab kodaraga sambonde ti fuara bene ti kwesa na yikane lenam sambi se tienda ki baya workshop pour wala msenyela adiasin signe rundo yibewa la de ministre damba fa tar sobara ti gouverneur tar soba alasina zerbo ninkanga soba yalsa député ramata ndi kwesa pour wilgame arbamna momenti senkende ne yo kolga wenge bib toron libron tum tatatao tinimbuira toron zinyo kolga pour la bonkangarata rawdo obkel wilga bamna tumame na ilenti lamnis basen so mbasa temsa toron paman libron lebo temsoa leti wimde lab tume yimengnere lab kelen to Burkina Faso na kenga tawre wilam bamna mome na ilenti tanso sorsa tuma anyagara menga bibamba sama na yilenti Burkina Faso nimbuida toron pame lafi nkelen kende ne zwet bawenge wilgam tomna tala tonko ni ministère la nisba sanget adam bisa songriel la tonda tenga point kon noybene nankite ti nimba maram sanzente zininga tontenga pour abib ton zin korlo pour labtonre pamritla la zini subsananti ganda ton yulot sana yisoma ti zulesa razinye kele winiga membam na mome na ile ti umnantala tumnantare senyid pinda zindi tengan bandamba mpa haramni sepson kon menga na zama fa bayira to bon tv de peramba ne nimbuida suka kele winiga mbala ti ministère la ninga sengeta nimbuida songol yelle en passe pakanta sa fa are obna mome ti ramla nisba si abzet ba ob kwamba sen soma kenga lekole bib ken lekol dam pousse ba ne psenzwe anti kengzi la ninga ti zulesa razinda tontenga pourye ob kelen yelamba tebna mome na yilinti nisal yel sodiwa ton pam wa woni pin tontenga pourra han leti passé ob nan tumame na yilinti adam bisa sembe Burkina Faso ob ton vuim ne taba ne la fi pourra la wumnantar pourra ti adia woto la Burkina Faso nankenga tawre lenia gouverneur tawre soba ko isep signala député la mata soba tonson nyonge antasiamba la woto Irhan kyang taw net kibar nguli di la meti ministère la ninga sengeta libre il tontenga pourra bamba amare ne wala ministère la ninga sengeta kombi bisa yele la yin Israël les kapna zame ambassadeur ministre ba ya lebre ba nambe les bonnes sa position bonti secteur informel la na yelen zin sonne bamba ngab zulese kenga gouverneur yuringa antore en yarapti zemse et tout monta zinabe la nanti pa ma venam ne dul comme Bénédicte Ministre damba yiba wong vore yamna pampipi tokre ni économie informelle la bilu pale. Refa ya sena yila wumtaba obtu mana ton king torweng. Yibewa gouverneur matuma ton titon wata en sens le Conseil national de l'économie informelle en tasse et de possum. Et les bons wilgu blame tu be bourfan wen sans contrôle tu san yiki et tarabile la de la métier à tile ton côté blame tu que le moron gatab nous que les inu fêtière à pore tu naïl tu sana mi sohneba be ton mim ton sohra économie du secteur ils sont dans le Conseil national de l'économie du secteur informel la sohra bam pour ndama yuringa tan ya ni nuktumtum no banye taw damba ya sunore tibam pusur go nera barka obi yam nyak songa yinga ob kella nandi ka zuloy sabam sen serde ob tuma point un nantas ministre damba sena yile top song ob ne yelti ya ni suno wosro run kanga yibe gatti ton na pour gouvernement bark wosro neb han nyak ton ministre damba yiba tabna wa gesterte informel la préoccupation maté de bank taba et la guerre na sigil ga tumna ta modem boro ti tumda ton nyonre ti certains informel la peta ko la wero ti yam mim ti son la certains informel la arte dama ya kankan weho yikti we yiki yala to we yalse ministre ninga sengeta le ba yele san ya ne bamba obna kelen turika koisa antas tinga na ba sena yele to song ti yidigi
Wam sanda ila ya centre esolma pour la nantiba sel ko isarunda tilbe bagre polle tizin vukanga opsin yake na ila man ko bazinga tine busuk bebe nem pamdo voyim adapta odama yakayam di décembre ki ura sampisila ni tikara sampistan lore mana pipi raka sangsambon ti foire internationale na ile ti kwarba gunba lambe bentum no azanga ton ko sobtelo itumata sinzini bene ye Bernard Diasso opama pena bagre pol tar soba DG ti nanti kilab ko ise Joseph Martin Kabore. William tia rakang kasang hen sigit ndugulgi bagre polle ni foara hen singa nuna foara ya hanna yilin sing tum kasanga handa ber yame hal hen zare la daka pam toro ni tuma tedo na yilin ti tum na king tori din kiti runna wa be tedo modore na sing tum na tum da ya bon ya ti ya mim ti bagre polle ya kob ziga ya kob ka tek ziga ka muwa ye la optron ko bagre polle muwa ya tile ya kob nyon lari la muwa pore ko bu tortor bemi to ko ka kwarba namin koda wa oyonamba wa tumadamba wa aubergine damba la ribu tortore gulga me tara pang dikrin kenda zima gulgo gulga bu tortor fa tara tor kende donc din kiti to ningri yame tin ha malga wazni woto ne na yilinti wolet ne ba handa tena bagre pollo tena bu man kilomètre pila nubi pisi mpasse nanti ke mbotero ton na mome ti tera kolo yama soka hanga zugu na yilinti solar ba wo YouTube ten ko bi wo do mpiyor kar me wo bebi kelam pam tera fa giliba ha ngit bagre pol plein zuga fa gil kane ziga yembre tuen dati sek yam dabo Sambi se pusi la barki kila ingat kiba ni mora ya haraka ni msanwa yikne ade atuzali salimata nanzo mbeti zulsa pa mablende wena kila ngana samana bane. Kayeni anga Burkina Faso jamana ka sariya sɛbɛw yɛrɛ ye premier ministre kura sigini o ye wagati dale ma ka se ka bɔ ka ka baaraw yɛrɛ latigɛ cogo ɲa yira jamana o baaraw daminɛna kabi bi sɔgɔmadara misingana a ka kumakan kunbaw kɔnɔ ni kibariya kɔnɔ min yɛrɛ ye jɛkulu ye fanana lasuruya bɛ wele ko legipada n'o bɛ sɔrɔ bojula so mara la o ye jɛkulu yɛrɛ ye min bɛ baara kɛ ka se ka bɛnko sabatiya ale ni ka surafɛn dunko kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu ye bɔ kɛ ka taa banfɔra mara yɛrɛ la ka se ka maaw ladɔnniya ka tɛmɛ o ka tagamaw yɛrɛ fɛ faso télévision kanubagaw an ka wulafɛ folibaw bɛɛ lajɛlen ye an y'a fɔ cogoya min na an ka kibariya kunbaw kɔnɔ min yɛrɛ ye an ka jamana ka minisiri kuntigi ye kabi san laban kalo tɛmɛnen na kɔnɔ o ye minisiri kuntigi kura sɔrɔ Lasina Zerbo ale bɔra bi sɔgɔmada na ka se ka a ka baara latigɛ cogo yɛrɛ ɲa yira jamana a ka kumakan kɔnɔ kɔni a y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛna na jija ka baaraw yɛrɛ kɛ janko maa minnu yɛrɛ y'o ka sigidaw bila lakadabaliya kɔsɔn o tigilamɔgɔw ka se ka kɔsegin ka taa o ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔ a kumana fana ka taa an ka jamana lakadako yan yɛrɛ kan fana ko baaraw labɛnna ka bila sen kan ka se ka an ka jamana lakada o sababu yara o kɔni sira di minisiri ma min ka baara yɛrɛ ɲasini lo jamana lakada ko senfɛ
ko o ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ daminɛ ka se ka nintɔɔrɔ wali kɛbagaw yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka faso kɔnɔ o ko min yɛrɛ fana ye soldasiw ye ale ni VDPw ka fara jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka fana ko bɛna jija olu ka se ka kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ ni ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ sababu ye ka nin lakadabaliya ko nin yɛrɛ fana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko sani maa minnu kɔni y'o ka sigidaw bila lakadabaliya kosɔn olu ka kɔse ka taa u ka sigiyɔrɔw yɛrɛ la gouvernement kɔni baara kɛra ka se ka o tigilamɔgɔ nugu yɛrɛ ka kunko damaniw yɛrɛ kɛ u bɛ si yɔrɔ min u bɛna jija u ka se ka siyɔrɔ sɔbɛw yɛrɛ sɔrɔ ale ni u bɛna jija fana u ka dumuni ko yɛrɛ u ka se ka sabatiya premier ministre y'a yira k'a fɔ fana k'a bɛna baara dɔ bila sen kan an ka jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ baara bolo fɛ minnu bɛna ni yiriwali ko yɛrɛ ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kuma ka taga sisan ɲɔgɔn ye kan min yɛrɛ sigira bi sɔgɔmada in na ka bɔ an ka minisiriso fɛ min sigira jamana kalankoɲɛw kunna ale kɔni ye baara bolo dɔ daminɛ ko sira di bi sɔgɔmada in na o baarada in tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka baaraw yɛrɛ bila sen kan min bɛna kɛ ka ɲɛsin ka kɛɲɛ an ka jamana ka kalanko ka koɲɛbabaw yɛrɛ fan fɛ o daminɛna sɔgɔma an ka baarakɛɲɔgɔn min kun b'o kɛnɛ kan o ye Landry Somé ani Paul David Bambara ale ye ka kuma barani ɲɛsin an balimakɛ dɔ ma fo min ye o labɛn ye. Wasa kalan baaraw ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ yanni san 2030 an ka jamana kɔnɔ jɛɲɔgɔn bolo min kisi ye o y'o ka baaraw taga bila sen kan bidon na dun hakili jagabɔ bɔ la fɛɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ nin san kura nin kɔnɔna na baaraw ka se ka kunaworo o kalan ɲɛtagali ko fana wale kura minnu bɔra politique bolo la dun a ka se ka faamu kosɛbɛ Burkina. Burkina bɛ fo kosɛbɛ a ka engagement na ni programme la vraiment et ni programme bilala senna pour que ka an ka jamanaw dɛmɛ pour que ka système éducatif développer donc an b'o sira de kan pays caman impliquelen b'a la ni ala sɔnna je pense que a bɛ ɲɛ. Nin baarabolo ni KIX sigila farafina jamana 21 de kɔnɔ i n'a fɔ Burkina Faso jamana farafina jamana tilebiyan fan a camancɛ fan ani minnu fana bɛ N jamana fan na o ka laɲini ye kuntagajan ka sɔrɔ kalan ko fan na olu jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ. Cɛ ka kuma ka taga sisan jɛkulu kan min lasiriya bɛ wele ko LGPAD o yɛrɛ ye jɛkulu ye n'o bɛ baara kɛ ka se ka surafɛn dunko yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu ye wagati dɔ yɛrɛ labɛn ka munumunu yɛrɛ kɛ ka se ka maaw yɛrɛ ladɔnniya ka taa o waliya ɲumanw yɛrɛ fan fɛ a n'a bɛ kɛ cogo min na namara koɲa ni a surafɛn dunko o ka nɔgɔya ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka san laban kalo tile 30 lon na o maaw yi bɔ kɛ ka o senfa ka se Banfara mara la ka taa nin baara ko kelenkelen senfɛ an ka baarakɛɲɔgɔn mun kun b'o o kɛnɛ kan o ye Bitibie Nango ani Afsatu Bokum. Taama daminɛna Bobo Julaso mɛriba kɛnɛ kan o yɔrɔ la o jigira ka munumunu ka dugudenw sɛgɛrɛ ka baro kɛ n'o ye ka taa dasali ani yuruguyurugu fanfɛla ra o ka baro kɔnɔ o tintina ka taa yuruguyurugu bi nagasili min don jamana kɔnɔ fɛn min ka kan ka kɛ walasa ka ɲakɔrɔla tigɛ fana o hakilina lawurumaya bɔra leadership jeune pour la paix et le développement tɔndenw fɛ olu bi fɛ ni cogo la ka yuruguyurugu ni dasali kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a lɔn k'a fɔ ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko baraka ka bon jamana tɛ se ka ɲɛtaga o cogo la o ka hakilina kɔnɔ LGPAD tɔndenw ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ l'ASLC cɛkɛda mɔgɔw fɛ o min bi an ka jamana kɔnɔ ka dasali ni yuruguyurugu kɛrɛ olu fana ye o bilasira o ka hakilina na bawo fɛn min lo a ka kan ka yɛlɛmani nafama don dugudenw yɛrɛ ka kɛta ra LGPAD ye tɔn ye an ka jamana kɔnɔna na o min bilara sen ka san 2019 olu ye u ka kɛtaw ɲasin funangew ma walasa yuruguyurugu ni dasali ka kɛlɛ wa waliya ɲumanw fana o ka se ka latigɛ ka ɲɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni ye jɛnkulu dasirikan ye ka sigida ni lamunu saniya ni kɛwale ɲumanw ye ale bele an ka bi wulada ka kibaruyaw bɛ dan ya aw ni ce aw ka faamuyali ko ɲuman na an bɛ wuli sisan ka sigiyɔrɔ di filaw ma ni Bubakari Boli ye.
sembe kibaruji meɗen hannden haɓɓodakino e konngol ngol batta laamu arano leydi Lassina Zerbo yeehi hannden yettinoyi yeeso député en yeeso burkinaɓe ɗum e wonno ko haali min gara min piltana ɗum fu joni woɗi kenga nde min kawri e Amirou Liptako kanko du no ƴefta ɗo konngol no wettina suudu ba ko haɓɓude hitande heere e tawti ne wonno no yimɓe meɗen kani kam ɗum nangude no watta fa portal heɓe le leydi meɗen Burkina Faso sakiraɓe nanoɓe fulfulde on ñalli e jaam bisimilla moɗon ndelle aranden fuu ndelle e jahan nokku suudu cuɓaɓe leydi meɗen toon paamo ndelle batta laamu arano leydi meɗen Lassina Zerbo kanko du o yeehi hannden yeeso député en fa o ƴefta konngol makko o yettina ɗum wonno suudu baba o yettina député en ngol konngol du haɓɓodakino eno doygal leydi meɗen yamiri waɗe saabu doygal leydi meɗen hokkano lawol tawa caggal balɗe 30 so jomum ittan fa addo gofen ma fuu na tilsi e muɗum ko yaha yeeso député en kam on ƴefta konngol yettina suudu baba haala ɗum e wonno ko jogani leydi meɗen ne wonno no jeeyi gollide du fa yettina ɗin aadiji ndelle sakiraɓe hoore ɗum wonno konngol makko hannden soni on daari fuu yo denagu wonno ko haali haala muɗum yo jaam e portal hakkunde ɓiɓɓe Burkina Faso ndelle o heeɓi hollitinde kanko on ɗum wonno Lassina Zerbo o golla e tawde kanko e gofenma makko no watta fa hano peruɓe saabe rafidenagu hannden gonduɓe tiɗormaji no watta fa jomum e jecco kota guure muɗum amma fadde jomum e hutude guure ɓe gollan fa hande no watta fa tawa joni ka ɓe ballira ɓen yimɓe e nema e nokku ɗo mbalata e tawti ɗum wonno cellal muɓɓo e fa hannden sukaɓe muɓɓoy du keɓa jangga fadde ɗum wonno e jomum e yeccade nokkuji muɓɓoy toon woɗi kanko ɗum wonno Lassina Zerbo o heeɓi hollitinde ndu ele banggal ɗum wonno joni kay wallude ɗum wonno so dasi leydi meɗen e VDP en habdude joni ka rafidenagu ɓe ɓeydan ɗum wonno gollidal hakkunde ɓe yimɓe e tawti yimɓe joɗiɓe le guure meɗen no watta fa taw joni kay ɓe keɓa ɓe kawa ɗum wonno tiɗoromaji ɗi leydi meɗen tawra hannden ɗi ndelle o heeɓi hollitinde du fa hannden kamɓe ɓen ele banggal cellal to e tawti ñiɓɓuguji laabi to ɗum fuɓɓe jeggitay ɗum ele konnguli maɓɓe ndele ɗo e seɗɗa on paaman ko ɓuri ni ko haɓɓude ɗum wonno jaabude yo heɓata o yettina suudu baba joni min jaran ɗon nokku ɗum wonno lamodde fa hannden fina tawa leydi meɗen soni on daari fuu kenga nde min jeehi min jewtidoyi e Amirou Liptako kanko du imo ceebo suudu baba Bourwaga hitande heere on jile ledbi Toubako to hitande Wayloke hitande unayi ɗiɗi e noga ɗiɗi gonɗe kanko on imo ƴefta ɗum wonno konngol no yettina suudu baba e jahan kettinoɗe Amirou Liptako. Amirou Liptako e waldere lam fina tawa leydi Sahel mi salmini e suudu baba fof mi jooti leydi Burkina mi jooti himɓe Sahel mi yetti mi salmini Liptako e Liptakoɓe Allah waɗi en kawri hitande heyre Allah nanni en e hitande ujunaji ɗiɗi e noga ɗiɗi kam woni 2022 ko tubako en mbiyata hitande faltine nde en maati satormaji sanne ɗum woni ñawji rafi ndenago bolbolleji eɗen ñaago ndelle lamɗo hitande hokka en jaamu e cellal e julbalako Allah waɗan en dalili no Burkina wurtori ley masibaji ɗi ɗum woni warhoreji saɗormaji e rafi cellal Allah waddan en dalili no Burkina jooɗori dow jamɓe cellal walla en du fa himɓe Burkina keɓa ndenago kokkodira hakkilloji keññodira jardodira ballodira eɗen ŋaaro fa hannden Allah walla en keɓen moƴƴere hiina en bolbolleji gaɗoji leydi men Allah yaafu en du Allah wallu leydi men Allah wallu Burkina Allah wallu Liptako assalamu aleykum wakkati majjum fa hannden min jeccoke min lamdeken Amirou Liptako kam du hokka miilo muɗum yiyande muɗum noy wonno no yiiri hande leydi meɗen ele banggal potal ɗum e wonno ko hani waɗede noy wonno no burkinaɓe kamɓe no jeeyi gollitide no watta fa jaam e potal heɓe leydi meɗen en jahan kettinoɗen Amirou Liptako fa hannden bisimilla rafi joddade haldude hafi bone waɗa dey neɗɗo hucca leñol ngol to wiya saabe muɗum ɗum haɗi mi joɗade ko gouvernement wala no himɓe potayno ko gouvernement wonno ɗo himɓe potino nde wakkati na waɗa himɓe keɓa saɗɗaji de mon fu naata
na filo saɗɗale leñol ngol wona ɗum woni neɗɗo fof ndaara no potal neɗɗo e muɗum fota dina si a foti e maɗa fof a fotana ɓeeɗo kaldal woɗi yimɓe keeɓi saɗɗaji ni jooɗo kollonira en leñi na ɓuri woygu gon e Burkina hannde mo fof ndaari hoorem e hiisaki ɓeeto fof wana ɓeeto du ngaɗan ko wela ɗum men waɗa ko wela sabu mo fof witana min ɗum ndaarani yolla wana hannde leñi ngala ɗum fof ndaarondira leñi no ngoodi de neɗɗo ndaara leñol mum yaago leñi woɓɓe woodi leɗɗo ndaara du dewrol Allah ɓeeto ndewa Allah jaago kamɓe du koɓe ndewata haddim ɗum ni watta ɓe jooɗon heese neɗɗo wawa wiide kam jogii gonga Allah jogii gonga nde yaago ko ɓeeto heccindo ɓeeto ko mbi'i jaɓa ko ɓeeto mbi'i e tindinaɓe si jaɓa du tindina seɗa waawi eyi ɗum ni ka watta ko yimɓe jooɗo heese ayo woɗi ndelle nokkuɗo laamu tubal haalte haala muɗum fulɓe on jiyan kakol kosam e jolluru ndelle min nani fofo moɗo ndelle amiru liptako suudu baba ɗi kibaruji min gonno hannden ñalawma o fa min jottina ɗon fofo moɗo hettinade e darude keddoɗon fa hannden ke joni min jaran ɗon nokku suudu député en toon fa keɗoɗen ɗum wonno konngol ɗum wonno fa hannden batta laamu e tawti député en jam ñallatɗen fofo moɗon